आज के आमी क्लास 9 बई गणित प्रकाश बई थेके एक्सारसाइज 8.3 एर उत्पादके विश्लेषण चैप्टार ऊपर कयेकटा साम तोमादेर करे देखाच्छि। एक्सारसाइज 8.3 क्वेश्चन नम्बर 1 एखाने आछे t टू दि पावर 9 माइनस 512 एटाके आमादेर उत्पादके विश्लेषण करते होबे। ताहले t टू दि पावर 9 के आमरा लिखते पारी टी किউব तार होल किউব माइनस 8 तार होल किউব। ताहले ए किউব माइनस बी किউবের फर्मुला আমরা লিখব टी किউব माइनस 8 इंटू अच्छा सेकेंड ब्रैकेट লাগবে না ফার্স্ট ব্র্যাকেটেই হয়ে যাবে टी স্কয়ার প্লাস टी কিউব इंटू 8 প্লাস 8 স্কয়ার মানে 64। তাহলে ए কিউব माइनस बी কিউবের ফর্মুলা ए माइनस बी इंटू ए स्कोयर प्लस ए बी प्लस बी स्कोयर। তাহলে এটাকে লিখব टी কিউব माइनस 8 टी स्कोयर अच्छा टी কিউব স্কোয়ার সরি তাহলে এটা হবে टी टू दी पावर 6 अच्छा प्लस 8 टी टू दी पावर 6 8 टी কিউব प्लस 64। अच्छा এইবারে टी কিউব माइनस 8 के আবার আমরা ভাঙতে পারি लिखब टी तार होल किউব माइनस 2 तार होल किউব टी टू दी पावर 6 प्लस 8 टी किউব प्लस 64। তাহলে এটাকে আবার লিখব a কিউব মাইনাস বি কিউবের ফর্মুলা टी माइनस 2 इंटू टी स्कोयर प्लस 2t प्लस 4 और टी टू दी पावर 6 प्लस 8 टी किউব प्लस 64। এটা আমাদের फाइनल आंसर कपि करे नाओ। अच्छा एरपरे क्वेश्चन नम्बर 2 ते आछे 729 पी टू दि पावर 6 माइनस किউ टू दि पावर 6 एटाके लिखबो 9 पी किউব पी स्कोयर तार होल किউব माइनस किউ स्कोयर तार होल किউব। তাহলে এখানে এ কিউব মাইনাস বি কিউবের ফর্মুলা 9 পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার এখানে হবে 9 পি স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার প্লাস 9 পি স্কোয়ার ইন্টু কিউ স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার। তাহলে এখানে লিখতে পারি 9 পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার 81 पी टू दी पावर 4 प्लस 9 पी स्कोयर किউ स्कोयर प्लस किউ टू दी पावर 4। अच्छा एखाने आबार 9 पी स्कोयर किউ स्कोयर के आमरा लिखते पारी माइनस किউ स्कोयर के लिखते पारी ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर फर्मुला ताहले लिखबो 3p तार होल स्कोयर माइनस किউ तार होल स्कोयर এটা যেমন আছে থাকবে 81 p4 प्लस 9 पी स्कोयर किউ स्कोयर प्लस किউ टू दी पावर 4 তাহলে এখানে লিখব 3p প্লাস কিউ আর 3p মাইনাস কিউ 81 পি টু দি পাওয়ার 4 9 পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার প্লাস কিউ টু দি পাওয়ার 4। এটা আমাদের ফাইনাল আনসার কপি করে নাও। আজকে আমার ক্লাস এই পর্যন্ত। ক্লাস যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও আর লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না। টাটা।